Wala eh, bawal daw. Meron daw kahapon doon ah. Sabi kaya pala wala sila doon. Hey, what's up guys? Stop. Famous vlogger. Tulong ya, sabi kan. Tulong ya, sabi lah. Minta listrik ini. Anak biasa boy. Lain. Kalau pala kinain para po daw. Yes. Biktima na Yes. naman ng barakuda. Dimakan ikan sama ikan guys. Wasak. Kelakuan ini guys. Parah. Tanggal. Uy, meron. Saan? Meron. Tema. Uy! Bilisan mo! Ayan na! Hala. Bilisan mo, nakaligtas! Wala, buo pa to. Na barakuda? Ito lang. Nakaligtas? Patay yan. Uy, boy. Bo. Buo pa guys, buo. Nice. Buo pa. Nakaligtas! Ay, videoan kita mo na! Oh. Ang short mo. Hey! Katir? Come. Ah, dami na.